jina lako Yesu, nakuheshimisha wewe wa mapendo na rehema. Nimenyanyua jina lako liko juu ya majina yote Yesu. Nakupatia nini siku ya leo Yesu? Nakurudishia nini siku ya leo Mungu? Sifa ikuelekee mbinguni Yesu. Unastahili heshima na mabudu, kwani unabakia Mungu wa heshima zote, kwani unabakia Mungu wa kunyanyuliwa, unabakia Mungu mwenye nguvu. Wako Yesu kwa siku ya leo, katika jina lako kamilifu, ubarikiwe, uhimidiwe katika jina la Yesu. Basi katika ya maombi tutasikia yeye Pastor Daniel atakamilisha maombi haya ya muabudu na kumsifu Mungu na kuacha hata neno la jioni la mkono wa Mungu. Karibu mtumishi wa Mungu. Baba, Mungu wetu mwema, Mungu wetu, msaada wetu, ninakushukuru kwa sababu wewe ni Mungu mwema, unapoitwa unaitika na kujionyesha kama Mungu. Ninakushukuru kwa sababu unakulinda kwa neema yako miaka yote hii, siku zote hizi zinazopita hadi siku ya leo. Ninakushukuru kwa sababu umetuepusha na mengi Baba. Ninakushukuru kwa sababu mkono wako wa neema na rehema unaendelea kuwa juu ya maisha yetu. Ninakushukuru kuwa pamoja nasi hapa wakati kama huu. Sifa na utukufu vyao Bwana sana hata milele. Ninakushukuru kwa sababu unaendelea kuwa pamoja nasi hata wakati tutakapofika kutoka hapa ndani ya nyumba hii. Sifa zako Bwana. Tunaendelea kujiweka mikononi mwako na neno lako tunaliweka mikononi mwako. Tunaomba msaada, tunaomba usaidizi toka kwako kupitia neno lako. Tulipokee, liwe msaada kwetu jioni ya leo. Lituongoze, liwe msaada kwetu katika yote. Liwe msaada kwa yule na kwenda kulinena katika jina la Yesu. Mpake nguvu, mpake mafuta mapya ili tuweze kusaidiwa kupitia neno hilo Bwana. Asante kwa kipindi chote kimefanyika. Asante kwa kipindi chote kimepita. Tunaona kama Mungu pamoja nasi katika yote. Na yote yanabaki tunaweka mikononi mwako Bwana kama Mungu. Asante kwa sababu unatujua, asante kwa sababu unatupenda. Asante kwa sababu unakuta kutulia pamoja nasi jioni leo. Tunakushukuru katika yote kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Basi tukamate na kufikiri Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Jina la Bwana lisifiwe. Amen. Amen. Ni vizuri tukue tunasikia hapa kwa sababu ya kufunga. Amen. Amen. Kama vile wamama sasa wanakuja hapa wao wanaimba wanakamata na mikrofoni tapata kabisa. Sifa za Biblia wa milele. Haleluya. Amen. Kama vile dada Christelle ambaye tupatia angekamata na mikrofoni tena vitu vingekuwa viko mwa. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Lakini ijapokuwa hiyo vitu vyote viko sawa kwa utukufu wa Mungu. Tutachapa makofi na vigelegele kwa Mungu. Amen. Amen. Tunafika muda mzuri ambao ni wa kusikia sauti ya Mungu. Ama ambao wa kusikia ni kitu gani ambacho Mungu atasema nasi jioni ya leo. Ndio maana sote kwa ujumla tutakuwa wima ili tukaribishe mtumishi wa Mungu. Sote tutakuwa wima na baadaye tutachapa makofi na vigelegele kwa sababu ya kukaribisha. Haleluya. Amen. Tunambariki Mungu tena kwa siku ya leo. Tunamshukuru Mungu kwa heshima tena alinipatia. Tunamshukuru tena Mungu kwa kunipa tena na ile kibali ya kusimama mbele yenu kusema neno la Mungu. Haina ku experience yangu, haina kujua kwangu, lakini kwa mapenzi na huruma kwa Mungu ndio ninasimama mbele yenu. Nabariki tena juu ya presence yako wewe uko hapa magharibi ya leo kushikia neno la Mungu. Mungu akubariki. Kama ukukuye leo, kama tulishinda kusema neno, tukupashe kusema kubichi mbinguni ushakukala. Na pale presence yako iko hapa, ndio pale tunapata na ile nguvu ya kusema neno la Mungu. Mungu akubariki sana. Amen. Ndio tunasemezea kwa temu yetu tunasema msingi na kujenga.
Français nasema la fondation et la construction. Msingi na kujenga. Msingi ni nini? Nibeba mfano mwa kiloko, nilikuwa nawazia pa mfano kidogo sana ile tetusaidia shibote kuingia tena muketo ya neno letu ya leo. Nilikuwa nasemezea pa mtu kama anataka kujenga nyumba yake. Fondation ni nini? Kama tunaangalia tunasema kujenga ni nini? Fondation kama vile msingi inakuya ile base. Inakuya base ya nyumba. Kama kuna kuya msingi ndio maana kuna kwa nyumba kushimama. Nilibeba ile example juu ya nini? Juu ya kutembesha hii time yetu. Juu ya kujenga nyumba ya matafuta kama material durable, nyumba ifo kuwa na projet mwa fulani. Wakati mtu anaanza kuwaza kujenga nyumba yake ama kujenga nyumba apartment mzuri kama vile flat mzuri, anaanza kuifanyia projet juu ya kuijenga mzuri. Ule mtu anaanza kuwaza, anaanza kutafuta mamoyen yote ya kukaribisha karibu namna ya kujenga. Namna gani kujenga nyumba, ataanza kutafuta ile nyumba inastahili kuwa ya material durable, ikuwe ya matafari ya ile ya nguvu, unajua kusema nyumba kawie. Utaona ule mtu anaanza kwenda kutafuta ile material, anaanza kufanya plan ya nyumba, kunapasha kwa plan ya nyumba. Wakati kuna kuya plan, ndio utajua namna gani ile nyumba itakuya. Utaona ule mtu, hii ni mfano tu nilileta. Utaona ule mtu anaanza kwenda kutafuta tena yenye nakuya mabintu ya kujenga navyo, masima, manini, ndio kusema banje fondation la kujenga nyumba munene. Ilikuwa ni mfano tu kiloko nilibeba kuwazo yangu, lakini kile tunasemezea leo msingi na kujenga kama vile mtoto wa Mungu, kama vile Mkristo, kama vile serviteur, kama vile mtoto wa Mungu, asema inakuya Mkristo anapasha kuya na ile msingi. Msingi yetu ni nini kama shi wa Kristo? Kama tunasema tusikupa msingi yetu ni Yesu Kristo. Yesu Kristo, kama tuko na Yesu Kristo kwa maisha yetu, njoo msingi. Njoo pale tunashimamia. Kama unaona ile saa bana mwambia Pita, asema Pita ni wewe tutajenga kanisa juu yako Pita. Maana yake bafia kumjenga Yesu anapenda jenge Yesu pa maisha ya Pita. Lakini leo tuko nasemezea juu ya msingi na kujenga. Juu ya kujenga mnarudia kwa mambo ya nyumba. Nilisema ifo kutafuta masima. Mtu anaanza kuwaza project kwa masima, kwa magravier, itapermettre kujenga nyumba ya nguvu sana. Kama tunaangalia ile fondation, kama inakuwa na ile material durable, utaanza kuona ile msingi beko naingisha mbulongo, banaweka mbulongo ile material wanachimbura wanaanza kuweka maibu ile ya nguvu ya mamwalo. Jua kusema ile iko na fondation ya nguvu. Na shi wa Kristo tunapasha papa msingi yetu ni pa Yesu Kristo. Kama utashimama pa msingi yako Yesu Kristo, hakuna zuruba inaweza kukutenkesha. Hakuna kitu kinaweza kukutenkesha. Juu uko na yenye kushimama pa Yesu Kristo. Mkristo kama vile mtumishi wa Mungu tunapasha kuwa na msingi. Mkristo kama vile mtoto wa Mungu unastahili ufundishiwe. Amen. Ifo bakufundishe njuko meye, ifo bakuoneshe kama utachika ufundishiwe. Kwa wale walikuwa natangulia mbele yako, utaona utakomea mzuri. Mkristo ni ule mtu yuko nafundishiwa, tena ni mtu yuko pa maombi. Neno la Mungu ndani mwako. Tena umefundishiwa na neno la Mungu, tena na maombi ndani mwako. Unaanza kwenda kuweka misingi ya kushimama ndani ya Yesu Kristo. Hautabeba tu jina la Yesu tu utesewe miaka na miaka, lakini uko peperuze kama vile pepo, kama ile nyumba wanajenga pa mulima. Asema ile banajenga pa mchanga, ile nyumba inapomoka kama wakati zuruwe iko nakuya. Sisi tunapenda tukue na misingi ya Yesu Kristo. Iko nyumba inajenga pa mwamba. Bata tusomea mu Psalm 4. Tunasoma Psalm ama Zaburi ya 104. Mstari wa ngapi? Mstari wake wa 5. Tunasoma kama nasema hivi. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Uliweka nchi juu ya msingi yake,
isitikisike milele. Amina. Amen. Il a établi la terre sur la fondation, il ne sera jamais ébranlé. Alijengwa ile nyumba, ile msingi, alijenga juu ya mulima. Alijenga mzuri sana. Hata mpepo ikuye, abawezi kuitenkesha. Amen. Shiba Kristo, tunapaswa kulijenga maisha yetu ndani ya Yesu Kristo. Pa Yesu Kristo kama unalijenga maisha yako, unakuwa stable. Ndio utashikia mtu anasema siwezi kuogopa wala siwezi kutetemeka, tunembaki ile mwingi. Siwezi kuogopa wala kutetemeka, juu niko na Yesu. Kama wewe unakuwa fixe, mtumishi wa Mungu, uko fixe pa Yesu Kristo, maisha yangu iko fixe pa Yesu. Asema nyumba ile deko na jenga mzuri, utaona ile nyumba iko fixe mbulongo. Unaona bana fixe, banaweka maibo ya mzuri, juu ile nyumba itakawia sana. Nyumba banaenga na bulongo, utaona ile nyumba yako inaenda kuingia mu bulongo. Unaanza kuona nyumba yako inaenda kwa mfupi. Tunaanza kuona manyumba ya vile. Unaona nyumba yako inaenda kushuka, nyumba yako inaenda na kushuka. Juu ya lile bakuweke fondation ya mzuri. Lakini tu unaleta ni mfano tu. Tunafananisha mfano tu kidogo, lakini shi tu unasema kama vile wa Kristo tunapasha kujengewa maisha yetu pa Yesu Kristo. Msingi tukwe fixe pa Jésus Christ. Maisha yetu tuifixe pa Jésus Christ. Mkristo ni ule kuna fixe maisha yake pa Mungu. Tunafixe maisha yetu, akili yetu, mawazo yetu, kutembea kwetu, mambo yetu yote ifixe pa Jésus Christ. Utatembea na Jésus, mu victoire na victoire. Parce que mambo yako yote ko fixe pa Jésus. Kama una fixe mambo yako pa Jésus Christ, kila kitu kyako unakuya ndani ya Yesu, Yesu ndani mwako, unaanza kutembea pamoja naye. Au utakuwa bouger. Hata ma danger kuye, ma utakuwa bouger. Tutasoma 1 Timothée chapitre 1 verset 17. 1 Timothée. Timotheo wa kwanza chapitre 1 mstari 17. 17 tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Sasa kwa mfalme wa milele asiyeweza kuona uharibifu, asiyeonekana, Mungu peke yake, na iwe heshima na utukufu milele na milele. Amina. Amen. Ni kwetu sisi wa Kristo. Kama sisi wa Kristo tutamfuata Yesu, le roi des rois, mfalme wa falme. Yeye iko immortel, asikufa yake kamwe. Wakati tutamfuata yeye asiyekufa, Mungu akufake milele na milele, eko eternel. Maisha yako yeko bila biko invisible. Ukimfuate kuko vitu bila biko bila bionekane, bisionekana. Hakuna hautabiona. Ye Mungu wakati utamfuata kuko vitu bisionekana. Aujue ni nini iko kumbele. Wakati utamfuata huyu Mungu milele na milele, maisha yako yote utamupatia huyu Mungu asiyekufuaka. Glory ya Mungu milele na milele itakuwa pamoja na wewe. Itashindikiza maisha yako, itasindikiza watoto yako, itashindikiza ministeri yako. Juu ya nini? Juko fixe pa Jésus Christ. C'est pourquoi leo tukunasemezea juu ya msingi. Msingi kujenga maisha yetu juu ya Yesu. Tushimame pa msingi yetu kila siku ya maisha yetu. Kila siku, kama leo, kama kesho, kama nini, miaka na miaka, simama tu pa Yesu Kristo. Kama unasimama pa Yesu Kristo, unakuwa solide, unakuwa mtu wa nguvu, unakuwa msingi ile ko durable, msingi ya nguvu sana, au tatingizikaka. Leo kama unaangalia watu wa mingi wanajenga maisha yao juu ya mchanga. Pepo ikikuye tu kiloko itakumoka. Leo sisi Mungu
asiangalie quantité, mais iko na qualité. Parce que unapenda kuona kama utamshimamia Mungu vya kweli, utashimama maisha yako siku ya leo, utabamba decision pa maisha yako. Mungu atakuwa msingi mu maisha yako milele na milele. Mu ndoa yako milele na milele. Mu masomo yako milele na milele. Mu huduma yako milele na milele. Juu ya nini uneka misingi? Watu wa mingi kama unaangalia hapa dunia hapa, ukiangalia monde mzima, ukiangalia huku tunangara mitandao, tunaona vya mingi. But Kristo wa mingi banabeba maisha yao banaifanya kwa wao wenyewe. Haleluya. Wakati unamtumikia Mungu, anaweza kuombea watu, anaweza kufanya hivi, anaanza kwenda kujitapa, ni mimi njoo nilifanyia hivi, anajitapa. Anaanza kujitapa kama mimi sikumiombea kama mlifikia wapi. Kama mimi sikukuye kwa mfia kufanya, unajiloka. Haina wewe. Ni Mungu. Umwachie Mungu fuashi yake, wewe shuka chini. Wakati utamwachia Mungu utukufu yake, Baba wewe ndio kunafanya vitu vya hivi, Mungu ataonekana kwa maisha yako. Watu wa Mungu wanapenda kujiona yeye mwenyewe peke kwa maisha yake. Ni mimi tu. Sasa mpaka ile mfano tumishi wa Mungu anapenda kuisema mfano ya maisha yetu kusema vile football. Haleluya. Amen. Ikusa football iko na luka. Mais yende katwange tu paka muiba hivi. Tusikie football. Njoo vile maisha ya mtu inekalaka. Pumuzi kama tu inapompoloka ndani mwako unaishi. Sasa kwa shida Kristo, tujenge maisha yetu juu ya Yesu. Tujenge maisha yetu juu ya msingi ni Yesu. Wakati utakuwa msingi ya Yesu Kristo. Niko mimi mwenyewe. Maisha hii niko mimi mwenyewe. Shika nikwambie, Yesu Kristo kumsalaba bali mkimbia bote. Ndio. Yesu wale wote walikuwa wanamshindikiza wakati wanamwona wanampiga kumsalaba. Yesu anajikuta yeye mwenyewe kumsalaba. Yesu ashafanya ile kazi zamani, hauna peke wewe mwenyewe maisha yako. Mungu yuko na kuakompania maisha yako. Yesu yuko na maisha yako. Anashakufanya ile kazi zamani. Acha watu wakukimbie. Acha watu wakuache. Acha watu wakuneglige. Haina problem. Mais Yesu anashakufanya ile kazi. Haleluya. Hauna wewe mwenyewe hapana. Uko pamoja na Yesu kulikuwa kuna riaria. Niko mimi mwenyewe. Mimi sijue kia kufanya. Hapana. Yesu anashakufanya pa place yako zamani. Mtumishi wa Mungu kama Mkristo, hapana kutenka, shimama fixe pa Yesu Kristo. Mambo yote useme ni Yesu tu. Hii mambo yangu ni Yesu tu. Kama utamtambulisha Yesu, utaona maajabu itakushindikiza. Haleluya. Amen. Asema hata si sajiba kutupe mumoto. Ichika wakutupe na ataweza kuchika leo wakubebe tu wakutupe mumoto. Wewe unamtumikia Mungu juu ya kazi. Wewe unafanya kazi papa yetu. Wewe pastor Mungu unafanya kazi. Huku nenda mumoto. Leo tu kuna kutupa pa ile moto juu ya kazi. Haleluya. Amen. Asema na sasa uichike wenda hata mumoto. Bakristo wa mingi akiona danger na kuya anaanza kukimbia. Bakristo wa mingi batumishi tunakuya tu ni bantumbo tu. Ndio tupate faida yetu. Lakini kazi tushaingia ni kazi ya milele, ni kazi ya nguvu sana. Sherti hata kwa ule mtu ashiamini leo Yesu. Haleluya. Amen. Haleluya. Ule mtu uko na bahati mingi sana. Njoo akiamini leo anaweza enda hata mbinguni. Mais sasa shie tushaikute. Ifanye mwa erreur kiloko kunaishi. Teleza. Proverbe 3 verset 5. Mezali 3:5. Tunasoma Mezali 3:5, tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Amina. Amen. Usijikonfie wewe mwenyewe, ujikonfie kwa Yesu Kristo, kwa Mungu wako eternel des armées. Maisha yako yote tusitegemee kwa akili yetu, kufahamu yetu. Watu mingi leo wanaanza kutegemea pa kufahamu kwao, kujua kwao. Mimi najua, lakini shikani kuambie, tegemea kwa Mungu. Hapana kuweka pa akili yako, hapana kuweka pa mawazo yako. Kama utamwacha Mungu, experience ya Mungu eko yeye ndio anajua kufanya kalikili mzuri.
Mungu anayua kufanya matematiki mzuri pa maisha yetu. Matematiki yetu kuneshia hapa. Meya Mungu iko automatique. Yeye atafanya matematiki. Ile sawa ile matematiki utezione kwa nguvu, lakini ataifanya ile matematiki. Unaiona resultat inatokelea. C'est pourquoi siku ya leo tushidikonfie mu sagesse yetu, mu connaissance yetu, mu experience yetu. Tujiapie pa Yesu Kristo. Hii kazi tuko nafanya, huyu Mungu tunafuata, huyu Mungu tunatumikia, au tumikie juu ya mtu, au tumikie juu ya kuone, au tumikie juu ya kuripe kwa mtu, lakini unajua unajikonfie kwa Yesu Kristo. Kama utajikonfie kwa Yesu Kristo, atasaidia maisha yako. Juu ya kuwa na fondation mzuri. Il faut pas orienter ou diriger. Alléluia. Alléluia. Acha ba kudirige kona wewe. Kuko watu wengine wanajua, wanaweza kukusaidia, wanaweza kukoriente. Unaona hivi ashifanya hivi, kama utafanya hivi, utaona utaendelea hapa. Ukiangalia wakati Moise alikuwa na mission kutosha watoto wa Israeli kumisi, alikuwa kumbele kwa alienda kujifunza kwa mkoo yake. Wakati alikuwa kwa mkoo yake anajifunza wanaanza kumwambia, unaona huyu Mungu unatumikia ni wa milele tu, hivi na hivi na hivi. Wakati alishikia Jethro, namna alikuwa anamfundisha, ule alibeba ile experience ilimsaidia sana. Hata shi leo tushikwe na experience yetu, acha Mungu atusaidie. Leo watumishi wa mingi tunaona dunia mzima, unaona huku watu hawapende wafundishiwe, hawapende waoriente, banakuwa na experience yabo, ma connaissance yabo. Haleluya. Ni kiloko tu kama anaona, anakuwa visionnaire. Niliona mwingine anamuita ku pasteur akatala sema no niko en TV shop, pourquoi mtemita pasteur? Anawewa na bibi yake, anamtosha yeye alikuwa bishop. Ula nikaona yule bishop ni nani papa? Mkuu wa bishop. Archbishop. Anabeba bibi yake anakuwa bishop. Anamtosha pa vile, anamtosha pa pasteur anakuwa bishop, yeye anakuwa en bishop. Ni mashopo yake. Anakuwa na anauza mashop. Shikani kwambie, Mkristo wa kweli sisi watoto ya Mungu. Bila yote ni matitre. Lakini nikwambie, kuya tu na jina la Yesu maisha yako. Wakati jina la Yesu itekana maisha yako, utaona haitakuwa akili yako, haitakuwa mawazo yako, itakuwa ni Yesu Kristo mzima taishi ndani mwako. Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Yesu Kristo ndio nguvu yetu. Wakati tutakuwa na Yesu ndani mwetu. Kama tutakuwa na Yesu Kristo tutaweza mambo mingi sana. Kama tutakuwa na Yesu Kristo tutaendelea sana. Kama tutakuwa na Yesu Kristo mambo ya mingi tatushindikiza sana. Yesu ndio bazi yetu. Yesu ndio bazi yetu. Kila siku ya maisha ni mwetu, Yesu ndio bazi yetu. Amen, amen. Amen. Hii utenda kasoma tu kunyumba 2 Timothée chapitre 2 wanje 19 ushuki hata mkombea mlo tendo soma. Utenda kushikia ndio nasema kama mambo ya kujengwa kwa chapitre 2 verset 19 à 20. Unaweza tusome hata 19 ndio tuache ingine uteze ndasoma. Ndio tusome. Ndio. 2 Timothée 19 inasema hivi, 2:19 inasema hivi. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Lakini msingi wa Mungu ulio imara umesimama wenye muhuri hii, Bwana awajua walio wake, na tena kila alitajaye jina la Bwana auache uovu. Amina. Amen. Haleluya. Amen. Msingi ya vya kweli. Hapa napenda kukuambia nini?